This is the legendary Pungko Pungko diri sa Cebu. Hey guys, Kenneth here. And we visited Pungko Pungko sa Fuente. And they are located at J. Llorente Street, Fuente, Cebu. And this is what the place looks like inside. It's a 2-story pungkuan diri sa Cebu, and I bet this is one of the biggest pungko-pungko sa Cebu. Diri sa pungko-pungko sa Fuente na sila'y laing-laing baligya. Sama aning bestseller na ginabot, pork chop, stuffed egg, fried chicken, crab meat, and longganisa. And since nag-crave man ta, mo din akong plate guys. And basta pungko-pungko gani, lami dyan na iparis og puso. Tapos ituslob dayon sa suka na halang na naay daghang bombay, tumpak, craving satisfied jud. And basta pungko-pungko gani, di jud mawala na mabidlian ka, so lami jud siya iparis og Mountain Dew. Thank God kay nabusog jud mi diri. And mobalik jud mi diri since they are awarded as Best of Cebu's Pungko-Pungko Place. So kung ikaw ganahan ka masatisfy imong pungko-pungko cravings, visit na, and salamat sa pagtanaw.